السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जुमा इस नए साल 2015 Huzur Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas je prva džuma ove godine 2015. Huzur kaže ja primam razne poruke od ljudi u pogledu nove godine. I poruke faksom isto tako. Ja se nadam da će za sve vas ova godina biti blagoslovljena, međutim skupa sa tim ja također želim da kažem da da upućujete čestitke za ovu novu godinu, to će biti samo korisno u onom slučaju kad isto tako analiziramo ovu stvar u pogledu samih sebe, da u toku, jesmo li u toku prošle godine, koliko smo dokle smo došli, koliko smo otišli u tome, u ispunjavanju dužnosti kao Ahmedi Zaveta, kao Ahmedi Musliman, koliko smo napora uložili s ciljem da to postignemo. Tako od ovog petka za ubuduće mi trebamo imati takvu odlučnost i namjeru da u svakoj novoj godini ova naša odlučnost i riješenost nam daje korist i kao buđenje da nas probudi u ispunjavanju i da nas opomene u ispunjavanju naših dužnosti kao Ahmedi Muslimani. Mi imamo dužnosti i odgovornosti i zadatke koji su nama dodijeljeni i da kako treba to ispunimo, a to samo može biti ispunjava ako budemo učinili dobra djela. Međutim, kakav treba da bude standard ovih stvari i dobrih djela? Treba da bude jasno svakome da za svaku osobu koja ulazi u Ahmedijet i koji je Ahmedi Musliman, ovaj standard je jasno omogućen od Hazreti Mesima alejhi selama, obećan Mesija alejhi selam je to objasnio. I sada zbog novih metoda i tehnologije koji su na raspolaganju, kroz to svako barem jedan put u godini obnove ovaj zavjet na ruci halife vremena, zavjet da će sve standarde koje bi obećan Mesija alejhi selam spomenuo, da će s ciljem da ostvari sve njih, učiniti svaki mogući napor i učiniti sve što može da to ostvari. I za Ahmedi Muslimana ovaj standard za nas
je uključen u uvjetima bajata, obično Mesih selam je to vrlo jasno uključio. Iako se kaže da je to 10 uvjeta, međutim u tome sa tačke gledišta Ahmeda i muslimana odgovornost, dužnosti koje su tamo spomenute i odgovornosti, njihov broj općenito govoreći je više od 30 odgovornosti naših dužnosti. Tako sretnu novu godinu treba da se proslavimo na ispravan način, treba da sve ovo imamo na umu. Inače, osoba koja nakon što tvrdi da je musliman i postane vrlo sretan i zadovoljen, da je razumio predmet smrti Hazreti Isa alejselama ili Mesaje, da će doći, koji je pretkazao, koji je predstavljeno će doći, ja vjerujem u njega i prihvatio sam ga. Međutim, to nije dovoljno. Nema sumnje da je ovo prvi korak. Međutim, Hazreti Mesih Maud alejselam, ono što on očekuje od nas je da treba da idemo duboko u dobra djela i da postupamo u skladu s tim. U pogledu poroka treba da potpuno se uzdržimo od njih, od toga. Baš kao što osoba kad pogleda na opaku životinju, onda nastoji da se sačuva od te životinje. Kad ovo bude učinjeno, onda ćemo ne samo napraviti revoluciju našim navikama, nego s ciljem da promijenimo svijet i da dovedemo ljude bliže Bogu, da mi ćemo postati onda posredstvo toga. U svakom slučaju Huzur kaže neki detalji ovih stvari kao podsjetnik, ja ću to spomenuti danas. Ovaj podsjetnik je neophodan i vrlo važan. Svrha našeg zavjeta, našeg bajata mora ponovo i ponovo biti doveden pred nas. Prva stvar koja je spomenuta je da uzdržavanje postavljanja partnera sa Allahom, drugova s Bogom. Musliman, mumin, vjernik koji vjeruje u Allaha i zbog njegove vjere u Boga i poslušnosti naredbama Allaha dželešanuhu, on daje zavjet na ruci imama ovog doba. Takva osoba ne smije imati nikakvu, ni najmanju vezu sa širkom postavljanjem partnera i druga salam. Kako je moguća takva onda osoba uopšte postavlja partnera s Bogom kad on vjeruje u Boga i treba da vjeri. I ta vrsta postavljanja partnera s Bogom na koju nam je skrenuo pažnju Mesih alejselam nije prividan samo širk, nego je zapravo skriveni širk koji zapravo oslabi vjeru vjernika. Objašnjavajući ovu tačku na jednom mjestu, Hazreti Mesih Maud alejselam kaže da tevhid, Božja jedinstvenost, ne znači samo da svojim jezikom proglašavate la ilaha illallah, niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha, a u srcu imate 100 kipova idola. Zapravo svaka osoba u svemu što radi i u svakom naporu i u svakom nastojanju, ako daje istu važnost kako treba biti važno samo dati Allahu ili u pomoć neke osobe smatra da ovisi o tome kao što treba ovisiti o Bogu, ili daje sebi važnost kako treba biti data Bogu, u svim takvim slučajevima u Allahovim očima on je kao idolopoklonik, obožavalac idola i kipova. Idoli nisu samo one stvari koji su od željeza, zlata ili bakra ili nekih drugih metala ili od kamena i ljudi ovise o njima. Zapravo sve ili bilo kakva tvrdnja ili izjava ili postupak kojima se daje takva veličanstvenost i važnost koja zapravo pripada Allahu, to je idol naspram Boga. Zbog toga danas mi moramo analizirati, u detalje sebe posmatrati, da u toku prošle godine u pogledu ovih nastojanja i napora u pogledu oslanjanja na njih, jesmo mi njih smatrali da su oni sve ili su sve ove stvari samo upotrebljene kao sredstvo i jesmo li se pokoravali prvo Allahu i najviše Allahu i samo njemu.
a da smo vas sve samo kao božanstvo. Jesmo li nastojali da dobijemo Allahovu blagoslov posvajanjem, prihvatanjem ovih sredstava? Iako vrlo iskreno sebe stavimo na pomno posmatranje, detaljno, onda će to nam otkriti stvarnost zavjeta koji smo dali. Onda Mesih Maud alejhi selam je dao zavjet i rekao, i mi smo sad zaklijeli u tom zavjetu da nećemo govoriti laž. Koja je ta mudra osoba koja može reći da je laž nešto dobro ili da kaže ja želim da kažem laž? Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da čovjek ukoliko i sve dotle dok sebični ego nije iza toga, niko ne želi da kaže laž, da izgovara laž. Tako, kad je sebičan ego prisutan i kad uzme u obzir korist koju će dobiti, onda je osoba naklonjena laži. Međutim, dobar moral je bilo da je to laž u pogledu imetka, bogatstva ili je čast, pod rizikom ne smijete nikada govoriti laž i uvijek treba da se čvrsto držite istine. I razlika između lažne i istinite osobe se samo može vidjeti u situacijama krize, u kritičnim situacijama, kad postoji mogućnost da izgubite neki lični dobitak ili korist. Međutim, ipak ostaje da osoba kad mora izaći kad hoće da izađe iz situacije kao pobjednik, onda treba da svi ciljevi treba da budu žrtvovani radi istine. Sada u evropskim zemljama ovdje, ljudi ovdje dolaze da traže azil. Međutim, uprkos toga što im ja lično savjetujem stalno, i oni čak i pred ovim advokatima kažu laž i bazirano na laži, oni spominju neke priče i ipak njihovi slučajevi budu odbijeni. Ovdje mi imamo centralni tim advokata koji je džemat ovdje osnovao i ovi advokati pomažu ovima koji traže azil i upućuju ih onim odgovarajućim advokatima i takvim važnim stvarima koji su dobre za njih i koji će pomoći njihov slučaj, im sve to kažu. I mnogo puta se dogodilo da predsjednik odbora je meni rekao, Huzur kaže, da slučaj te osobe je odbijen zbog činjenice da je rekao toliko laži. Tako, samo da dobijete ovo svjetsku korist, ljudi primjenjuju, govore laži i ne uzimaju u obzir da laž je ravno postavljanju drugova sa Allahom. Slično tome ima nekih ljudi s ciljem da dobiju određene koristi, oni govore laž. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da laž je kao idol, kao kip i osoba koja ovisi o tome izgubi oslanjanje na Boga. Tako u ove najmanje detalje treba sebe da posmatramo do ovakvih detalja. I onda on kaže, vi ste dali zavjet da ćete se uzdržati od idolopoklonstva, od preljube, od bluda i nikada nećete se ni približiti takvim situacijama. Isto tako da ćete izbjegavati zauzimanje i skupove i mjesta odakle čak možete dobiti najmanju ideju o tome. I također budite daleko od ovih situacija gdje postoji mogućnost da se ovo dogodi. Sada televizija je tu, internet je tu i takvi besmisleni filmovi se prikazuju kad otvorite televiziju, internet, televiziju, dolaze, ovo su kao prljave oči. Ovo su također sredstva da osobu stave u ove poroke i prljavštinu nečistotu. Ponekad porodice budu prelomljene, ponekad djevojke pišu, žene, mlade žene o mužima i kažu, oni sjedi pred televizijom cijelo vrijeme i tragaju, istražuju i gledaju prljave filmove i ponekad muž piše u pogledu žena istu stvar. I onda rezultat toga je
dolazi do razvoda braka i rastavljanja. Zbog ovih filmova ponekad situacija ljudi postanu još gori od životinja i od zvijeri. Ahmed i društvo općenito govoreći je dobro zaštićen od ovih stvari, osim nekih izuzetnih slučajeva. Takvi slučajevi se ne događaju. Međutim, ako živeći u ovom društvu, ako ljudi ne učine sve što mogu da se zaustave, da se upuštaju u ovu nečistoću društva, onda ne možete dati nikakvu garanciju za čistoću svog života. Tako da u ovom pogledu isto tako ovo je velika razlog za veliku brigu i treba da stalno sebe analizirati svoju situaciju. Onda jedno od obećanja koje je uzeto od nas kada dajemo zavjet je da ćemo izbjegavati loše poglede. Časnik Kuran je rekao morate spustiti svoje poglede, tako da ne smije nikakve biti prilike da vaše oči gledaju ono što je loše. Časni poslanik je rekao da vatra neće dotaći ono oko, one oči onih koji umjesto da gledaju na stvari koje je Allah zabranio, oni uvijek obaraju svoje oči. A zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, mi vrlo snažno savjetujemo žene koje kad se udaju, nemojte gledati na njih sa takvim očima i neograničen pogled, ne smijete gledati neograničeno i buljiti. Treba da oborite svoj pogled. Allah dželešanu želi da naše oči, naša srca i sve naše misli budu vrlo čisti. Zbog toga ovo je lijepo učenje nama dato i on kaže da u islamu možda je ovo ograničenje primjenjivo je za i muškarce i za žene. U naredba o velu pokrivanju je za žene, međutim ista naredba vrijedi i za muškarce. Ovo je vrlo snažna naredba da oborimo svoje oči i vrijedi i za muškarce i za žene. I onda mi treba da analiziramo u stvar koliko postupamo prema ovim stvarima i onda je obećanje od nas da svaka vrsta poroka i loših stvari ćemo nastati da izbjegnemo. Da izađemo izvan naredbe Allaha dželešanuhu je grijeh i časni poslanik je jednom prilikom spomenuo da nazivati loša imena ljudima je grijeh. Korištenje uvredljivog jezika isto tako i kaže utvrđeno iz časnog Kur'ana da takva osoba mora biti kažnjena prije nevjernika. Časni Kur'an nam govori da takva osoba treba da bude kažnjena prije nevjernika, zato što kad ovaj musliman izlazi izvan granica i naredbi Allaha dželešanuhu, onda postoji tu omraženost koja osobu podsjeća o Allahu dželešanuhu. Onda Allah dželešanuhu učini da ovi ljudi umru kao Džingis Khan i Halaku. I ovo je ista situacija u kojoj su muslimani sada u ovo vrijeme. Onda ovo obećanje također dato od nas kad dajemo zavjet bejata da nećemo počiniti nikakvu nepravdu. Nepravda znači da otimate prava drugih ljudi na silu. Ovo je veliko kršenje pravde. Neko je pitao časnog poslanika koja je vrsta nepravde najveća. On je odgovorio, najveća nepravda je kad neko uzme pravo od brata svog, ono koje njemu pripada, čak ako je to pregršt zemlje, šaka zemlje. Ako čak jedna grančica, najmanji dio te zemlje bude zgrabljen kao nepravda, čak i najmanji dio te zemlje, sva zemlja ispod toga, znači ispod toga do jezgra zemlje, sva zemlja će
biti napravljen kao lanac oko njegovog vrata, će biti napravljeno to od te sve zemlje i obješen oko njegovog vrata i poslije smrti. Allah samo zna koliko je zemlje ispod samo 1 centimetra zemlje. I lanac će biti napravljen od toga i biti stavljeno oko vrata osobe. Ovo je vrlo zabrinjavajuća stvar za osobu. I osoba koja u svojim zakosnim slučajima s činjem da neke lične dobiti dobiju otmu prava drugih ljudi, trebaju ovu stvar vrlo ozbiljno uzeti i uzeti u razmatranje kao tako. Zatim još jedno obećanje koje je od nas uzeto u vrijeme zavjeta je da nećemo biti neiskreni, nećemo nikoga potkradati i varati. Standard toga koji je standard predstavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao: nemojte potkradati i varati čak onu osobu koja prema vama postupa na takav način. Dakle, ovo je standard koji treba da postignemo. Nema nikakvog razloga da neko kaže i da se pravda izgovara da je uzeo to i to komad zemlje i nešto jer je on tada i tada mene potkradao. To nije izgovor. Za svoje vlastito pravo vi morate ići odboru kadija ili na sud. Ako druga strana nije Ahmedi muslimano, treba da tu podnesete sudu svoj slučaj. Ako džemat odobri, trebate onda ići na sud. Međutim, neiskrenost, sami koncept neiskrenosti je nešto što uzdrmava temelje vjere i vjernika. Onda tu mi dajemo obećanje također da ćemo se uzdržati od svake vrste nereda. Nema nikakvog pitanja da se svađamo sa članovima džemata. O tome nema ni pitanja nikakvog. Ovi protivnici koji nam izazivaju uznemirenje u našim ophođenju i ponašanju prema njima, učenje koji da obećani Mesija alejhi selam je da on kaže da ovi ljudi, ovi koji vas samo napuste i ostave vas, odu od vas, vi ste se pridružili onaj poredak koji je Allah dželešanu osnovao. Nemojte ulaziti ni u kakvu svađu i bitku s ovim ljudima, zapravo molite za njih kada oni odu i kad se vi udaljite od njih. I on kaže, ja sam bio određen za ovu svrhu, se kada dadnem uputu da svaka vrsta nereda i bilo kakva vrsta loših ponašanja morate izbjeći. I ako pokažete stopnje, čak i vas ljudi zovu lošim mene, i morate odgovoriti dobrotom na loše stvari. Mnogo je bolje da napustite mjesto gdje se nalaze ovakve stvari. I on kaže, kada slušam da neko ko pripada mojoj zajednici je počeo da se svađa s nekim, je posvađao s nekim, ja uopšte ne volim ovaj stvar. I Allah dželešanu to ne voli. Da zajednica koja je napravljena da postane uzor za ljude, da oni posvoje takve putove, načine koji nisu putevi ispravnosti i bogobojaznosti. Tako, niti sa svojim vlastitim ljudima, niti s drugima, ne smijete se biti nepravedni, morate uvijek biti pravedni. I ovi ljudi u svom tretmanu prema ženama ili u tretmanu prema svojoj braći, ili u tretiranju, postupanju prema ljudima oko sebe, uvijek morate imati ovaj savjet, obećano se ispred sebe. Dakle, u svim ovim slučajevima, koji vrlo mali broj slučajeva koji mi susrećemo, i on će biti uklonjen i uništen, ili će biti nagli pad u broju tih slučajeva. Također od nas je uzeto obećanje da ćemo izbjegavati puteve pobunjeništva. Ova pobunjenička ponašanje, bilo da je to protiv uprave džemata ili jednog radnika džemata ili protiv vlade vremena. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je oštro savjetovao da izbjegavamo ove puteve pobunjeničke prirode i uplitanje u religiju. Osim toga, u pogledu svih naredbi vlade, mi treba da pokazivati takvo ponašanje pobunjeništva koji čini kao da krše zakon, one onda krše zakon u tom slučaju. Ili potiču ljude da krše zakon, to nije islamsko učenje. Onda je on rekao,
od svog sebičnog uzbuđenja i ljutnje ne smijete biti savladani time. Sada u ovo vrijeme na televiziji i internetu, kao što sam ranije spomenuo, ima priličan broj prilika da osoba bude savladana ličnom strašću i onda izbijaju svađe i prepirke zbog ovoga, zato što osoba bude nadvladana svojim egom i sebičnim ambicijama. Tako, kako god malo možda da bude ili koliko malo bude pobuđena osoba, uvijek treba da nastojimo da to izbjegavamo. Uvijek nastojite da to izbjegnete. Ovo je odgovornost vjernika i dužnost vjernika. Onda on kaže, nakon ulaska u okrilje Ahmedijata, vi treba da slijedite u Allahovu naredbu, da dove i namaz 5 puta dnevno sa svim uvjetima treba da bude obavljen regularno i treba da budete pažljivi. Djeca od 10 godina treba da klanjaju namaz, da obavljaju namaz i zbog toga roditelji treba da paze na to i da vode brigu o tome da budu redovni u namazu. I ova nadzor će biti ispunjen samo roditelji sami postanu dobar primjer toga obavljanja namaza redovno. Meni dolaze mnogi prigovori, mnogi meni pišu, djeca pišu, kaže naši roditelji ne klanjaju namaz, ili žena kaže muž ne klanja namaz, ili muž, i šta će djeca onda naučiti iz tog? Za muškarce obavljanje namaza 5 puta dnevno znači da moraju ići u džamiju i klanjati namaz redovno u skupu džematu, osim u slučajima kad su bolesni. Ili osim nečega što je zbilja opravdano neko stanje. Dakle, ako budete slijedili ovo pravno, naše džamije će uvijek biti ispunjene klanjačima. Ako samo vršioci dužnosti se drži samo ovoga, onda će biti velika razlika ovo. Ja sam ovo povremeno, govorim ovo, međutim još uvijek postoji velika praznina koju treba ispuniti. Tu treba da uložimo veliki napor za to. Uprava džemata i pomoćne organizacije treba da posebnu pažnju posvete ovom svoj stvar. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da osoba koja želi da pobjegne od ove naredbe namaza, šta onda ona bolje radi, bolje se ponaša nego životinja. Ta osoba je kao životinja. Zbog toga svaki Ahmedi mora da učini sve što najviše može u pogledu ove stvari. Onda je od nas išlo obećanje uzeto da obavljamo tahadžud namaz, noćni namaz, treba da nastojimo da ga obavljamo. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, treba da vodite računa o namazu tahadžudu i da ga obavljate, jer ovo je nešto jer ovo je bio put i način prethodnih bogobojaznih ispravnih ljudi. Ovo je vjerovatno iz Hazreti Mesija alejhi selama, da treba da klanjate tahadžud namaz, jer je to bio put prethodnih bogobojaznih ljudi i također da steknemo blizinu Bogu. Ovo zaustavlja osobu da čini grijehe i otklanja loše navike i štiti osobu od duhovnih bolesti. Dakle, ne samo da je ovo duhovni lijek, nego je također fizički lijek. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao da članovi naših džemata treba da to uzmu kao obaveznu stvar, obavezujuću stvar i moraju biti redovni u tome. Ako ne više, onda barem da klanjaju 2 rekata. Jer će sigurno dobiti priliku da Allah uputi svoje dove, jer su dove u to vrijeme vrlo djelotvorne. Dakle, postoji posebna potreba da posvetimo pažnju ovome. Onda
On je također uzeo od nas zavjet da trebamo prizivati salavate na Muhameda alejhi selam. Časni poslanik kaže da osoba koja priziva na mene koja uči salavate na mene, Allah dželešanuhu će ga blagosloviti svojim blagoslovima mnogostruko, desetorostruko. Dakle, ovo je jako važno. Također za primanje dova ovo je krajnje važno. Hazreti Omar radijallahu anhu kaže da namaz i ibadet visi između zemlje i neba sve dok ne proučimo salavat na salama. Nijedan dio namaza i ibadeta ne ide Allahu bez toga. Jedan zavjet koji smo također dali u vrijeme zavjetva je da je istikvar, da ćemo uvijek biti spremni da tražimo oprost za svoje grijehe. U jednom hadisu je rečeno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da osoba koja je uvijek vezana za istikvar i čini istikvar obilato, onda Allah dželešanuhu pravi puteve za njega da iziđe iz teškoća i daje mu izlaz. I u svakoj teškoći Allah dželešanuhu stvara priliku olakšanja za njega. I Allah ga blagoslovljava na takve načine, iz takvih puteva da koje on ne može zamisliti. Hazret Mesih Maud alejhi selam je rekao, ima ljudi, oni koji znaju o grijesima, ima ljudi koji čak ne znaju šta je grijeh. Zbog toga Allah dželešanuhu je dao naredbu traženja istikfara, traženja oprosta od Allah dželešanuhu. Bilo da je to skriveni ili otvoreni grijeh, bilo da znamo ili ne znamo. Treba uvijek da tražimo, da učimo istikfar, da tražimo oprost za svoje grijehe. I važnost ovoga uvijek treba da imamo na umu. Zatim je uzeo od nas zavjet i obećanje da ćemo tražiti Allahove blagoslove i blagodati i naklonosti. Jedan od Allahovih blagoslova, najveći od njih je da je on osposobio nas da prepoznamo imama ovog doba. Ako zapamtite ovu veliku Allahovu naklonost, onda ćete učiniti da imate, uvijek će voditi računa da budete jako bliski, što više obećamo se alejhi selam. Ovo je obećanje, također da ćemo uvijek hvaliti Allaha, to smo dali obećanje. Časni poslanik je spomenuo da svaka dobra stvar počinje spominjanjem Allahovog imena, i inače bez toga stvar nije korisna, nije blagoslovljena. Obično se je rekao, svaka osoba koja ne izrazi zahvalnost Allahu za najmanje naklonosti, on onda ne zahvaljuje ni za velike naklonosti. Oni koji ne izražavaju zahvalnost ljudima, ne izražavaju zahvalnost ni Bogu svemogućim. Tako da veličanje Allaha, hvala Allahu, treba da bude ušljena na takav način da treba da budemo zahvalni ljudima, isto tako da budemo zahvalni Allahu. Još jedan zavjet koji smo dali, obećanje da nećemo nanijeti štetu nikakvu Božjim stvorenjima. Ovo je još jedan zavjet, obećanje koje smo dali, da nećemo nanijeti nikakvu štetu nijednom muslimanu zbog njegovih loših osjećanja i uzbuđenja. I ako je neko prema nama bio vrlo grub, ne zbog ličnog neprijateljstva, nego zapravo da to popravimo radi reforme, popravljanja te osobe. Ako treba da dadnete neku kaznu tom čovjeku, onda nemojte uzimati stvar u svoje ruke. Zapravo umjesto toga uputite ovu stvar ljudima na vlasti koji su ovlašteni. I kako god reformu popravljanja hoćete da napravite, da ljudi naprave, ljudi u ovlasti, nije za svakoga da uzima u svoje stvari ruke i nemojte direktno se uzvraćati i osvetiti. Sa poniznošću i umjerenošću posvojite ovaj put, cijelo vrijeme sve toga držite. Zatim smo dali obećanje da u svakoj situaciji ćemo biti potpuno vjerni i odani Bogu, Allahu dželešanuhu. U sreći i nesreći, u tuzi i radosti, u svakoj situaciji ćemo se uvijek držati Allaha dželešanuhu. U jednom hadisu je rečeno da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da stanje muslimana je nešto vrlo neobično. Svi njegovi postupci uvijek su puni blagoslova. I ovaj blagoslov je samo za muslimana vjernika.
i ovo je nešto posebno za vjernika. Kako on sretan i ako je utjecaj i je nešto dobro dobi, uvijek je zahvalan Bogu i njegova zahvalnost donosi više blagoslova od Allaha i postoji sredstvo toga. Ako se on suoči sa štetom ili gubitkom ili tugom ili nemirom, on pokaže strpljenje i ovo njegovo vladanje ponašanje također postane sredstvo njegovog dobra. Jer on dobije seva, znači nagradu za strpljenje. Dakle, u svakoj situaciji osoba treba da uvijek trčimo prema Allahu. To je dužnost vjernika. Kad ovo bude urađeno, onda ćemo biti u stanju da ispunimo ovaj zavjet koji smo dali, zavjet bajata, da na Allahovom putu bit ćemo spremni da prihvatimo svako poniženje i svaku teškoću. Spremni smo da se podvrgnemo svakoj teškoći i da nikada nećemo pred bilo kakvom nesrećom ili nevoljom okrenuti se. Ovo čem se kaže, oni koji su moji ne mogu nikada biti odvojeni, rastati se od mene. Nikakva teškoća, niti zbog nekih uvreda kojim ljudi upute ili zbog nebeskih kušnji ili teškoća. Tako, radi Allaha dželešanhu, mi treba da postanemo vezani s obećanim Mesijom alejhi selam i uvijek da ostanemo tako. I tako torture, čak i ako bude poniženje dođe na naš put, ne treba da se mnogo brinemo o tome. Ovo je naše obećanje i također smo obećali da nećemo slijediti svjetovne tradicije i ceremonije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, svako ko u stvarima vjere uvodi neku tradiciju ili ceremoniju koji su protiv religije, to je vrijedno da bude odbijeno i vrijedno je da bude izbjegnuto, treba da bude izbjegnuto. Zato trebamo vrlo budni i pažljivi o tome. Sada u ovo vrijeme prilikom sklapanja braka i vrlo je pogrešnih ceremonija i praksi koje nalaze svoj put. Ahmedi muslimani moraju izbjegavati te stvari i uvijek gledajte desno i lijevo i ne smijete usvajati ove loše navike i prakse. Ja sam jedan put spomenuo ovu temu u velike detalje sekretaru Tarbijata i Leđna. Oni s vremena na vrijeme trebaju da ove stvari predstavi, o ovome da govore. Tako da ove stvari koje Allah ne voli da izbjegnemo. Članovi džemata moraju to izbjeći. Zatim naše obećanje je da nećemo slijediti svoje sebične želje i ego. Zatim Mesih alejhi selam kaže, bilo ko se boji da će stati pred Allahom, on potiskuje svoj ego. Džennet će biti onda njegovo mjesto. I ovo potiskivanje svog ega je isto značenje, ima isto značenje, znači isto. Kao rezultat toga u ovom životu takva osoba može postići položaj za koji zavređuje dženeta u samom ovom životu. Zatim je naše obećanje, dali smo obećanje da treba u potpunosti da prihvatimo autoritet upravu časnog Kur'ana. Obično se je rekao treba biti vrlo budni i da učenje Allaha i časnog Kur'ana ne smijemo nijedan korak poduzeti protiv toga, suprotno tome. Treba, kaže, ja vam uistinu kažem, ako osoba od 700 naredbi časnog Kur'ana čak ne udovolji jednoj najmanjoj naredbi, on zatvara vrata spasa prema sebi s vlastitom rukom. Onda je ovdje obećanje mi smo dali onda obećanje da ćemo svaku naredbu Allaha i časnog poslanika imati kao principe uputi za sebe. On se rekao, mi imamo samo jednog poslanika i jedan časni Kur'an koji je objavljen časnom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i mi ga moramo slijediti. I slijeđenjem njega mi možemo postići blizinu Allahu dželešanhu. S ciljem da to postignemo moramo da radimo vrlo naporno. Zatim oholost i ponos moramo napustiti. Ovo je također, mi smo također dali obećanje o tome. A zatim Mesih alejhi selam kaže, vam uistinu kažem da na sudnjem danu poslije širka najveći grijeh će biti oholost. Ovo je tako loša stvar koja donosi poniženje osobi i na jednom i na drugom svijetu. Dakle, ovo je razlog za veliku zabrinutost. I onda on kaže, ja savjetujem svoju zajednicu da izbjegavate oholost, zato što je oholost nešto
što je izuzetno omraženo u očima naših stvaraoca Allaha. I zatim smo dali obećanje da ćemo pokazati poniznost i mehkoću i skromnost, umjerenost. Časni poslanik kaže da svako ko pokaže poniznost i umjerenost radi Allaha, Allah dželešanu će uzdići njegov položaj za jednu tačku činjeći tako. I to će se nastaviti dok osoba ne bude od onih ljudi koji su ljudi visokog reda. I on nastavi korak po korak, malo pomalo do najviših stepena, tako će nastaviti se uzdizati do ljudi najviših stepena u džennetu. Zatim mi smo dali obećanje da ćemo imati dobar način ponašanja, dobro vladanje i svako treba da tu ima na umu. Zatim smo dali obećanje da ljubaznost, treba da potrošimo život u ljubaznosti, skromnosti i umjerenosti. Obećan Viseli se nam kaže, ako hoćete da tragate za Bogom i da tražite Boga, onda ga tražite u srcima umjerenih ljudi skromnih. Zatim smo dali zavjet, obećali da ćemo slavu religije iz svijeta, širiti slavu religije u svijetu. I radi brige o religiji, da ćemo voditi brigu o religiji više nego o svojoj porodici i djeci. Zatim smo dali obećanje da ćemo radi Allaha uvijek biti ljubazni prema Allahovom stvaranju. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, zapamtite da Allah dželešanu voli jako dobra djela i on želi da budemo vrlo ljubazni prema njegovim stvorenjima. Vi koji ste se povezali sa mnom, uvijek zapamtite da svaki od vas iz koji god ste religije došli, svaka osoba kojoj god možda religiji pripada, morate biti ljubazni prema tim ljudima. Bez ikakve razlike pokazujte prema njima ljubaznost i činite im dobro. Ovo je učenje časnog Kur'ana. I onda je od nas uz obećanje, dali smo obećanje da Allaho uvijek dajte dobrobit ljudima, zadovoljavajte potrebe ljudi, kao što postoji razni načini i putevi koje je Allah dželešanu odredio, kao što neki ljudi ovise o ljudima i misle da su im ljudi sve, daju od ljudi, uzimaju sve. Sa svojom predanom sebičnostu dokažite sebe da dajete dobrobit ljudima u ime Allaha i svakoj osobi koja ima potrebu za bilo kakvom pomoć od Boga dati mogućnostima, pomažite ovim ljudima i nastojite da popravite njihov život na ovom svijetu i na drugom svijetu. Za njihov duhovni napredak treba da učinimo napore, to je također dio vašeg ljubaznog tretmana prema ljudima. I materijalna korist također trebate pružiti materijalnu pomoć i također za duhovnu korist. Tako morate služiti ljudima u oba ova smisla. U isto vrijeme neophodno je da širite poruku, ovo je obavezujuće i također da to prenosimo ljudima. Također jedan zavjet koji smo mi dali, koji će se uzeo od nas u bajatu, da sa običanom Mesijom imamo takav odnos koji treba biti baziran na odlici poslušnosti i ovo treba da bude tako da primjer tome se ne može naći ni u jednoj ovosvjetskom odnosu ili prijateljstvu i mi treba da slijedimo njega u svim stvarima koje je spomenuo za naš intelektualni razvoj, naš moralni i duhovni napredak. On je to objasnio poslije njega kroz Hilafet Ahmedija. Sve ovo stvari su prenesene članovima džemata koji su za utemeljenje šerijata, koji su u skladu sa izjavama časnog Kur'ana i izjavama časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer bez toga niti možemo napraviti kakav progres, niti možemo imati svoj vlastiti entitet i jedinstvo. Zato treba da analiziramo ove stvari. U toku prošle godine dokle smo došli da ispunimo ovaj svoj zavjet, ako postoji propust ili provalija, moramo to prevazići da to prevaziđemo. A zatim Mesih Maud alejhi selam kaže, samo ona osoba u našoj zajednici koja čini, koja za upute
kao za cestu uputa vodič i onaj uzima komande Božije časnik Kuran, da nam Allah oprosti i da godinu učini blagoslovljenom i da nam oprosti šta god smo propustili loše i naprijed prošle godine i da nam u ovoj godini dadne sve što je dobro i da naš život učini blagoslovljenim i da postupamo po onom što je običan Mesija alejhi selam rekao i po naredbama Kur'ana i časnog poslanika. Poslije namaza klanjat ćemo dženazu, jedan je šehid Mukarem Lukman, sin Adatullah sahiba, Gariša Rahman iz Gudžravale. Protivnici Ahmedijata su nedavno 27. decembra ujutro poslije sabah namaza pucali u njega i on je bio ubijen inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. I Lukman Šehzad je bio jedina osoba koja je primio Ahmedijata u svojoj porodici. 27. novembra 2007. on se pridružio džematu. I prije davanja bajata bio u kontaktu sa članovima džemata iz te oblasti. Beriša Rahman, predsjednik zajednice, kad je vidio da ovaj predsjednik govori o Ahmedijatu i gledajući na njega i slušajući njegove argumente, on je osnovao vezu s ovim predsjednikom i poslije toga gledao MTA programe, pogotovo hudbe petkom. Huzur kaže, on je slušao hudbe petkom i pogotovo je počeo da sluša moje hudbe, Huzur kaže. I upravo ova stvar je postala sredstva i uzrok njegovog prihvatanja Ahmedijata. Kad je on postao Ahmedi, njemu snažno su mu se suprotstavili i protivnici su ga vršili pritisak da napusti Ahmedijat. I oni su ga, mučili su ga i prijetili mu i također su ga vodili raznim hodžama, međutim niko nije mogao da stane ispred njega u argumentima u dokazivanju. Jedan put su ga odveli u lokalnu džamiju gdje su neki tamo bili molvi u hodže i kad su ga pritisak da napusti Ahmedijat, on je rekao, ako ovi ljudi mogu dokazati argumentima, dokazima da Ahmedijat pogreša, onda ću se ja odreći Ahmedijata. Onda su hođe rekli, ti jednostavno odreci se Ahmedijata, da Ahmedijat ne postoji, mi nećemo dalje diskutovati ni o kakvim argumentima. Kad je on onda to odbio, jedan od njegovih amidža i hođa su ga počeli udarati štapom i kao rezultat toga nanijeli su mu kičmi, opovedili su mu kičmu i protivnici su ga stavili u nosiljku i držali ga na mjestu gdje se čuvaju životinje. Kada je njegova majka saznala, ona je tražila da joj vrate sina, međutim oni su odbili, onda ona je insistirala. I onda je on bio predan majci i rekao je poslije toga, mi nismo imali, rekli su nemam nikakvi odnos s tobom. Tako da jednu godinu poslije bajata on je poslan u Saudi Arabiju svom ocu tako da ga udalji od Ahmedijata. I u Saudi Arabiji su ga vrlo loše tretirali zato što je njegova rodbina pre nego što je stigao on tamo, oni su bili obavješteni da je on Ahmedi, tako da u Saudi Arabiji on je počeo da traga za Ahmedijatom. Poslije nekoliko mjeseci kroz jednog prijatelja bio u stanju da se dođe u kontakt sa Ahmedija džematom i bio je vrlo sretan zbog toga. I u toku njegovog boravka tamo imao je čast da obavi hadž, hodočašće, i 3 godine poslije toga se vrati Saudi Arabiji i počeo obrađivati zemljom. Beriša Rahman, protivnik, oni su održali neku konferenciju, pozvali su takozvanu ulemu iz zemlje, oni su došli na konferenciji su spomenuli i rekli su da Ahmedi zavređuju da budu ubijeni. Pogotovo u pogledu njega oni su spomenuli da on treba biti ubijen. Tako da sam suočavao sa prijetnjom od strane protivnika. Kad je otišao na mjesto gdje je radio poslije sabah namaza, protivnici su došli do zada i pucali u njega. Bio je jako povređen, odveden je u bolnicu, međutim na putu je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Od 5. aprila on je 89. je rođen, bio je vrlo iskrena osoba, pobožna i vrlo dobra osoba, vrlo impresivnu ličnost imao, bio je vrlo predan i posvećen
Buri Rahman Šahib je radio kao sekretar financijski. Poslije davanja bajata, on je počeo da čita knjige obećanog Mesija alaih salama sa velikim interesom i vrlo je bio naklonjen da širi poruku. I govori Ahmedi, on kaže, moj prijatelj je onaj ko čita ta knjiga obećanog Mesija alaih salama. On je govorio, ja ću samo odmoriti se kad svu porodicu prevedemo Ahmedijat. Jedna žena u suprotstavljanju je rekla nakon što je on postao Ahmedi, ja sam vidjela veliku promjenu u njegovom životu. Čim je postao Ahmedi, počeo je da klanja tahadžud namaz, noćni namaz. Redovno 3 sata bilo je svjetlo u njegovoj sobi i on je klanjao noćni namaz. Ona bi ga nazivala lošim imenom i majka je rekao, sad ove stvari mi moramo podnijeti i šta god protivnici kažu, mi moramo to slušati i pokazati strpljenje. Iako majka nije bila Ahmedi, ona je rekla, mi moramo sad, moramo sve slušati ovo, da Allah uzdigne položaj ovog šehida i dadne mu uzvišen položaj u džennetu, isto tako da osposobi ove ljude da dobiju blagoslov svjetla Ahmedijata u svojoj poruci. Refi Bat Sahib u pogledanju ovog umrlog šehita kaže, 7 prije nek što je bio ubijen, meni došao u Rabu i govorio je o napretku džemata i bilo je vrlo naklonjen širenju poruke. Kaže, ja sam ga odveo jednoj osobi u Mahali. Onda kad je on vidio knjige navoda, bio je vrlo zadovoljan i uzeo je sliku s svojim mobilnim telefonom i rekao, ja ću se, kad se vratimo, koristit ću se od toga. Jedna posebna stvar o njemu je bila da svaki dan on je proučavao knjige obećanog Mesija alaih salama. Zbog toga je bio vrlo otišao naprijed u duhovnosti. Nakon sjedenja u njegovom društvu svako bi bio obnovljen i obnovljeno uzbuđenje i takvo osjećanje. Abbas Mahmud Nasir Sab, koji je tamo u Morabi Sab, on kaže, Lukman Sab pripada selu gdje poslije mog studija ja sam prvo bio određen tamo u to selo da radim i Lukman Sahib je sjedio sa mnom dugo vremena i još uvijek ipak nije davao zavid bajata. Pitao je pitanja razna i došao je vrlo blizu Ahmedijata, tako da neko vrijeme su ga opisivali kao člana džemata iako nije bio dao zavid bajata. Pred neahmedi muslimanima on je sve predstavljao kao Ahmedi muslimana, da je Ahmedi musliman. Bio je čovjek velike hrabrosti i srčanosti kao što je spomenuto. Međutim, vršili su jako puno pritiska na njega. Kad su ga istukli u džamiji sa štapovima, dok je on čitao Kur'an, oni su ga udarali. I kad ga je majka uzela natrag, kad je neahmedi doktor dao mu prvo liječenje, rekao je, ja vrlo čvrsto mislim da Lukman Sahib ima čvrstu odlučnost kao stijena, da je vrlo čvrst i ustrajan. I uopšte nije posrnuo, ni malo ni se uzdrmao. I on je pokazao primjer kao što je primjer ashaba. I Saudi Arabije jedan Ahmedi Ahbab kaže da on stalno bio u dodiru sa džematom i bio jako tužan zbog ovih događaja koji su mu se dogodili. Drugi ljudi su pokušali da ga potaknu protiv, međutim on je rekao, kaže da ovaj mlad čovjek je uvijek učio Kur'an i na vrijeme klanjao namaz. Kakvu vrstu nevjernika onda vi, rekao je drugima, uvidite u njemu kad ne klanjate namaz ni učite Kur'an. Pogotovo zbog problema s poslom i teškoća od strane rodbine, on je bio jako uznemiren. Međutim, kad se sreo sa jednim Ahmedi prijateljom Iftar sahibom, on je postao Ahmedi u ranim stepenima, u ranim danima. Ahmedi su ga vodili sa sobom
i on je uvijek nosio knjižice u svom džepu. Ljudi su pitali mnoga pitanja i ne bi u stanju da im odgovori. Poslije toga su hođe podigle halabuku i jedna starija osoba je rekla, ovaj mlad čovjek je potpuno vas ušutkao. On govori na vrlo lijep način sa argumentima, zato nemojte da se derete i dajete odgovor. I možete dati odgovor ako imate kako treba valjan odgovor. Tako da on je prvi put pridružio se džematu na ovom skupu i rekao, ja sam ovo unaprijed vidio u snu. Druga dženaza je za Mukarama Šehzadi Sultanuk Saba. Ona je iz Makedonije. 19. novembra sa 59 godina ona je umrla i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Nakon primanja Ahmedijata njen muž je također dao zavid bajata. Šerif Prusti sahib i Šahid sahib koji su došli iz Njemačke, kad su došli još jedna osoba, Džafer sahib, oni su svima prenijeli poruku i muž ove žene je rekao da je bila udata 12 godina, ali bez djece, i onda su pitali četvrtom halifi i poslije nekog vremena bili su blagoslovljeni sinom. Na početku je bilo suprotstavljanje za Ahmedi muslimane, međutim ona je bila vrlo čvrsta. Ona nije, nakon što je primila Ahmedijat, nije znala kako se klanja, poslije je naučila kad je primila Ahmedijat. Bila je vrlo aktivna, obavila svoje dužnosti u leđeničkoj organizaciji. Bila je predana žena i bila je vrlo učestvovala uvijek u aktivnostima džemata, u centru džemata tamo. I pozivala je Morabi Sajba na svoje mjesto gdje živi, proučavala je svu literaturu u Makedoniji, nema centra kao odgovarajućeg trenutno i zato su oni radi pranja mrtvog tijela morali da je odnesu, njeno mrtvo tijelo moralo se da odnesu u islamsku zajednicu. Oni su tamo onda glavna dženaza nisu htjeli da predaju njeno tijelo Ahmedi muslimanima, onda su Ahmedi muslimani klanjali dženazu u odsustvu. Međutim, njen muž je pokazao strpljenje u toj situaciji, nije htio da stvaraju nikakav nemir i nikakav nered. Da Allah dželšanhu uzdigne položaj ove umrle gospođe i također dadne utjehu mužu i djeci. I isto tako da ih čuva, da budu predani i odani džematu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.